c'est haut de gamme celui-là. C'est très bonne qualité. Il faut attendre 15 ans. Voilà, c'est celui-là. Très cher. Nous nous arrêtons au stand du Kazakhstan. Bonjour à tous les deux, l'interprète et Madame Meriangui, qui va nous présenter ce magnifique pays. Ce magnifique pays qui est le Kazakhstan, est-il un pays de légende? Казахстан является ли страной легендой, культурным наследием? Казахстан является культурно-историческим наследием, так как он находится в самом сердце Евразии и занимает большую часть шелкового пути. Kazakhstan est forcément, c'est sûr sans doute que Kazakhstan est légende culturelle parce qu'il se trouve en Asie centrale et on peut dire que c'est la porte entre Asie et Europe. Avec la présentation qui fait référence au Kazakhstan et votre pays à côté qui est peut-être la Mongolie, je suppose, est-ce qu'il y a le regard sur la route de la soie? La route de la soie, oui. Да. Oui, bien sûr. Осталось. On est vraiment très accroché à notre culture. Notre culture sont bien attachées parce qu'avant on était des nomades. Большая часть шелкового пути именно находится в нашей стране. La majorité de la route de la soie était prolongée par Kazakhstan. Alors, dans le cadre du Top Reza, que vient chercher les tours opérateurs sur votre stand? Qu'est-ce qu'ils demandent ou découvrent? Что в основном клиентам нравится вот в топ-резе? Что они более изучают в Казахстане? Ты потом, когда будешь говорить, на французском изучать. С самого начала, с первого дня выставки, французам очень интересен Казахстан, они проявляют огромный интерес, и они интересуются культурным, историческим туризмом, приключенческим туризмом. У них вопросы, как можно долететь, мы говорим то, что у нас есть прямое авиасообщение, что для французов у нас существует 30-дневный безвизовый режим. Французам интересно открывать новые дестинации, новые маршруты. Les clients français sont intéressés par Kazakhstan. Premièrement parce que nos ports sont ouverts pour les Français parce qu'il n'y a pas besoin de visa pendant 30 jours. Et les Français sont vraiment intéressés par les lieux qui ne sont pas encore découverts. Surtout lieux historiques. Les lieux historiques. Et parallèlement, tout ce qui touche au patrimoine rural, c'est-à-dire en dehors des sentiers connus, qu'est-ce que le tour opérateur demande dans ces cas-là avec la clientèle française? Plus précisément, qu'est-ce que recherche la clientèle française, plus le patrimoine historique, avec comment on pourrait dire, cet événement de la modernité de votre pays, qui est le Kazakhstan, parce qu'il y a une modernité. Est-ce qu'il y a encore des rites traditionnels et culturels? Казахстан сейчас модернизированная, очень современная страна, но есть ли еще какие-то оттенки такого исторического, духовного наследия? Наша страна очень сильно переплетается с модерном и с историческим наследием, с жизнью номадов. Даже, к примеру, если взять нашу столицу, которая является самой молодой столицей во всем мире, в этом году ей исполнилось 20 лет, и она была создана по инициативе нашего президента Нурсултана Назарбаева. Вся архитектура создана именно в модерновом стиле, но переплетается с оттенками жизни номадов. Donc, notre capitale est la plus jeune capitale du monde. Cette année, c'était son anniversaire, 20 ans d'Astana. C'est grâce à l'initiative de notre président Nursultan Nazarbayev qui a été créée. Même si notre capitale est moderne,
le design de notre capitale est vraiment lié avec le mode de vie de nomade. D'accord. Et derrière, je vois qu'il y a différentes relations entre le Kazakhstan et la France. Le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et parallèlement sous l'égide du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Kazakhstan et la France. Qu'en est-il de ces deux éléments, si je puis dire, de rapprochement avec la France? Сзади мы видим здесь стенд, что 25 лет Дня установления дипломатических и вот 10 лет стратегические партнеры. А вот какие вообще у нас элементы есть вместе? Что нам вместе объединяет? Франция для нас является стратегическим партнером во всех сферах. В сфере экономики, в сфере политики, в сфере туризма. К примеру, даже можно привести то, что у нас в Астане есть Парижский квартал, по которому казахстанцы любят прогуливаться. Также у нас в 2014 году был создан сквер и памятник великому политическому деятелю Шарлю де Голлю. Kazakhstan et la France ont de bons partenaires aujourd'hui économiquement dans tous les aspects. Par exemple, par exemple à Astana, il y a un quartier de Paris ou aussi un monument de Charles de Gaulle. Aussi, moi, je peux ajouter que notre constitution est prototype de constitution française. Уже больше и больше школ и университетов студенты, школьники изучают французский язык. Им интересна французская культура. И для нас Франция является основным стратегическим партнером. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la jeunesse s'intéresse par la langue et culture française. Par exemple, au Kazakhstan, il y a pas mal d'universités qui enseignent la langue française. Et aussi, il y a beaucoup d'étudiants en France qui font leurs études, qui poursuivent leurs études ici. Du coup, on peut dire que la France est vraiment un bon partenaire, très important partenaire pour le Kazakhstan. Bon succès avec cette fraternité franco-Kazakhstan et puis un beau succès à ce Top Presa 2018. Merci à vous aussi. Большое удачи вам на Top Presa и партнерство Казахстан Фитнес. Мне, в свою очередь, хотелось бы пригласить наших друзей из Франции посетить наш Казахстан, посетить нашу страну, бескрайние степи, горы, реки. Если можно, я скажу на английском. We would like to welcome our friends from France. We have 4 seasons. We have natural reserves, which is in UNESCO Heritage List. We have mountains, steppes, we have rivers, and we will be glad to see our French friends in our country. Merci. Bienvenue au Kazakhstan. Казахских воинов. В Казахстане у казахов вообще воины батыр — это особый статус. И они как бы были, они были всегда уважаемыми людьми, потому что это защитники Родины, это защитники семьи в любое время. Поэтому, естественно, это особый статус. Отвлекается, непонятно. Du coup, Puisque vous avez parlé d'Hérodote, entre autres, des Grecs, on remonte le temps pour trouver de l'archéologie en Kazakhstan. В общем, говорят, мы только что говорили про Геродота, про Саков, и вообще ваша задача стоит сейчас показать то время, нам показать всем то время, как вы раньше жили. Не могли бы вы вообще нам объяснить, какие были у нас войны, какие у них была стилистика? По поводу стилистики, конечно, мы знаем, что казахи состояли из родов, из джузов. Поэтому, если говорить об одежде, у них были какие-то,
естественно, отличия в одежде. И вот если посмотреть, не просто так они подбирали одежду. Один пояс, например, пояс Батыра говорил о его статусе, об его роде. Қандай род? Қазақша это не говорит. Род показывали. Поэтому имело все значение, от головного убора до обуви. Не просто так. Les anciens guerriers kazakhs, ils se divisaient en tribus. Même on peut voir les tenues de kazakhs, les tenues de guerriers kazakhs, ils sont un peu différents parce que ça dépend de leur tribu. Ça dépend de leur tribu, mais on peut regarder on peut voir que leur ceinture, même les chaussures, les tenues, les chapeaux, ils étaient différents parce que ça signifie leur tribu. И казахи, и батыры входили в совет правителей. То есть сам хан, правитель, советовался с батырами. И к мнению батыров всегда прислушивались власти. Et du coup, les anciens guerriers, leur statut était très élevé et respectueux. Même l'État, nous, on avait comme les rois, c'était Khan avant. Même les rois, leur État était gouverné et vraiment ils écoutaient notre guerrier. Pourquoi ils se donnaient des conseils et tout. Merci pour cette page historique du Kazakhstan. Спасибо. Merci. Если что, может быть, надо перезаписать, потому что мы немножко вопросы растерялись.